Bonjour les amis, здравствуйте, друзья. Это канал Учим le français и меня зовут Алекс. On est à la mi-novembre. У нас середина ноября. L'hiver arrive et il est temps d'en parler. Скоро зима и пришло время о ней поговорить. Il est temps d'apprendre du vocabulaire et de nouvelles expressions sur le temps hivernal. Пришло время изучить словарный запас и новые выражения о зимней погоде. Quels sont les mois d'hiver? Quels sont les mois d'hiver? L'hiver couvre les mois de décembre, janvier et février, c'est-à-dire la période la plus froide de l'année dans l'hémisphère nord. L'hiver couvre les mois de décembre, janvier et février, c'est-à-dire la période la plus froide de l'année dans l'hémisphère nord. Какие зимние месяцы? Зима охватывает декабрь, январь и февраль, то есть самое холодное время года в северном полушарии. À partir de la mi-novembre, des températures glaciales sont probables ici. À partir de la mi-novembre, des températures glaciales sont probables ici. С середины ноября здесь, вероятно, установится отрицательная температура. On peut s'attendre à une chute drastique du mercure. On peut s'attendre à une chute drastique du mercure. Можно ожидать резкого падения температуры. Столбик ртути. Quel temps fait-il en hiver? Quel temps fait-il en hiver? Il fait quel temps en hiver? Il fait quel temps en hiver? Какая погода зимой? Au début de l'hiver, le temps est agité. Au début de l'hiver, le temps est agité. В начале зимы погода ненастная. Le temps est instable. Le temps est instable. Погода неустойчивая. Il pleut souvent et des vents forts soufflent. Il pleut souvent et des vents forts soufflent. Часто идут дожди и дуют сильные ветры. En France, l'hiver est plus court et plus doux qu'en Russie ou au Canada. Во Франции зима короче и мягче, чем в России или Канаде. Il est prévu que l'hiver sera non seulement froid et enneigé, mais il arrivera aussitôt. Il est prévu que l'hiver sera non seulement froid et enneigé, mais il arrivera aussitôt. Прогнозируется, что зима будет не только холодной и снежной, но и рано наступит. Le début et la fin de l'hiver se reconnaissent généralement à l'apparition des manteaux neigeux en automne et à sa disparition au printemps. Le début et la fin de l'hiver se reconnaissent généralement à l'apparition d'un manteau neigeux en automne et à sa disparition au printemps. Начало и конец зимы обычно узнают по появлению снежного покрова осенью и его исчезновению весной. La couverture neigeuse persiste habituellement du mois de décembre à la fin du mois de mars. La durée de l'enneigement varie beaucoup d'une année à l'autre. La couverture neigeuse persiste habituellement du mois de décembre à la fin du mois de mars. La durée de l'enneigement varie beaucoup d'une année à l'autre. Снежный покров обычно держится с декабря до конца марта. Продолжительность снежного покрова сильно меняется от года к году. La durée de la couverture de neige dans les différentes régions est différente. La durée de la couverture de neige dans les différentes régions est différente.
Продолжительность снежного покрова в разных регионах различна. Итак, зима начинается и заканчивается появлением или исчезновением снежного покрова. Снежный покров. Вы, наверное, заметили, что я употребил несколько разных слов или словосочетаний для определения этого понятия снежный покров. Итак, un manteau de neige, une couverture de neige, или, можно сказать, une couverture neigeuse, и l'enneigement, l'enneigement, un manteau de neige, une couverture de neige, une couverture neigeuse, l'enneigement. Все эти слова и словосочетания означают по-русски снежный покров. Il neige fréquemment en hiver. Le sol est recouvert d'un manteau de neige. L'hiver est considéré comme neigeux s'il y a beaucoup de neige. Il neige fréquemment en hiver. Le sol est recouvert d'un manteau de neige. L'hiver est considéré comme neigeux s'il y a beaucoup de neige. Зимой часто идет снег. Земля покрыта снежным покровом или покрывалом. Зима считается снежной, если снега много. La chute de neige. La chute de neige – это снегопад. А если сразу выпадает много снега и сильный снегопад, французы называют это une bordée de neige. Une bordée de neige. On attend une bordée de neige. Ожидается сильный снегопад. Il tombe des pots de lièvre. Il tombe des pots de lièvre. Или другой вариант. Il tombe des pots de lapin. Il tombe des pots de lapin. Конечно, ни заячьи, ни кроличьи шкурки не падают, а это квебекское выражение означает, что снег падает лепешками, маленькими кучками снега, немного напоминающими клубки ваты. А вот прекрасный французский глагол «enneiger», «enneiger» означает покрывать снегом. Les routes sont enneigées. Les routes sont enneigées. Дороги заснежены, дороги покрыты снегом. Синонимом этому выражению будет les routes sont couvertes de neige. Les routes sont couvertes de neige. De la neige collante. De la neige collante. On entend aussi dire de la neige à bonhomme, ce qui veut dire que la neige est parfaite pour construire des bonhommes de neige. Липкий снег. Есть выражение de la neige à bonhomme. Оно означает, что снег идеально подходит для лепки снеговиков. Il fait froid en hiver. La température est glaciale en dessous de 0 degré. Il fait froid en hiver. La température est glaciale en dessous de 0 degré. Зимой холодно, температура морозная, ниже 0 градусов. Французский язык очень богат на самые разные выражения, и существует буквально десятки различных выражений, чтобы описать холодную погоду. Я приведу несколько из них. Самое известное из них – это выражение «Il fait un froid de canard». Il fait un froid de canard. Un canard – это утка. То есть очень холодно. Французы говорят утиный холод, но мы скажем скорее собачий холод. Следующее выражение. Il fait un froid de loup. Il fait un froid de loup. Тоже очень холодно. Волчий холод. Il fait un froid sibérien. Il fait un froid sibérien. Сибирский холод.
Пара просторечных выражений, означающих, что очень холодно. Сакай, сакай и сапенс, сапенс или сапенс дюр, мороз сильно щиплет. Ну и еще парочку выражений на эту тему, выражений, которые надо понимать, но которые не рекомендуется использовать. On se pèle les miches или on se pèle le cul, on se gèle les couilles, on se gèle les couilles. То есть мороз пробирает до определенных интимных частей тела. Выражение вульгарное, и еще раз хочу сказать, что употреблять их не рекомендуется. Il gèle. Il gèle. Холодно, морозно. Il gèle à pierre fendre. Il gèle à pierre fendre. Мороз такой, что может камень расколоть. А как сказать, падает град или идет град? Il grêle. Il grêle. Град. La grêle. La grêle. Градина. Un grêlon. Un grêlon. Les tempêtes de neige sont fréquentes en hiver. Les tempêtes de neige sont fréquentes en hiver. Зимой часто бывают метели. После снежной бури везде лежат сугробы. Французы скажут: Après la tempête, il y a des congères partout. Après la tempête, il y a des congères partout. А жители Квебека на это ответят: Après la tempête, il y a des bancs de neige partout. Quand le sol est recouvert de neige et les étangs gèlent, c'est le moment idéal pour les sports d'hiver. Quand le sol est recouvert de neige et les étangs gèlent, c'est le moment idéal pour les sports d'hiver. Когда земля покрыта снегом и замерзают пруды, это идеальное время для зимних видов спорта. Les routes sont glissantes à cause du verglas. Les routes sont glissantes à cause du verglas. Дороги скользкие из-за гололеда. Les conducteurs doivent conduire prudemment. Les conducteurs doivent conduire prudemment. Водителям следует водить осторожно. А вот интересное разговорное слово. Frileux, frileux в мужском роде, frileuse, frileuse в женском роде. Il s'agit d'une personne qui craint le froid, qui est très sensible au froid. То есть речь идет о человеке, который боится холода и кто очень чувствителен к холоду. Une personne frileuse doit être emmitouflée lorsqu'elle sort par temps froid. Une personne frileuse doit être emmitouflée lorsqu'elle sort par temps froid. Зябкий человек должен быть закутан с головы до ног, когда он выходит на улицу в холодную погоду. Le brouillard est fréquent au début de l'hiver. Le brouillard est fréquent au début de l'hiver. В начале зимы часто бывают туманы. Un brouillard à couper au couteau. Un brouillard à couper au couteau. Туман такой густой, что хоть ножом режь. On ne voit ni ciel ni terre. On ne voit ni ciel ni terre. Не видно ни неба, ни земли. Ну, по-русски мы скажем, не видно низги. Ну, и я надеюсь, что та информация, которую вы получили сегодня, будет вам полезна. И если этот урок вам понравился, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Я работаю для вас.